Lama tak viral semenjak keluar dari penjara karena tersandung kasus Undang-Undang ITE, Yahya Walloni akhirnya mulai bersuara dan mulai mengkritik sesuatu lagi. Tapi kali ini bedanya sasarannya bukan lagi ditujukan kepada Bible ataupun umat Kristen. Tetapi justru sasarannya kali ini umat Muslim sendiri. Mari kita simak. Nih, Panji Gumilang punya kelakuan. Dia nyanyikan lagu Yahudi. Ini lagu Yahudi ini sama dengan kalau kita Indonesia. Ini lagu ini kan di Tel Aviv, setiap orang tiba di bandara, lagu ini dibunyikan. Hapenu shalom alaihem. Hapenu shalom alaihem. Hapenu shalom alaihem. 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 Itu lagu sambutan. Kalau kita di Indonesia, lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman kalau nggak salah. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang subur. Nah, itu lagu kebangsaan Israel yang dinyanyikan oleh Panji Gumilang. Tapi lagu ibadah mereka, Adonai Jismur kami kolra Yesemor et napseta mikolra Adonai Jismur kakaufu eka meata weat olamin. Di Panji Gumilang pikir tidak ada yang ahli dalam soal bidang Israel itu. Ya, berlaga paling tahu tentang Israel ya si Yahya Walloni ini. Jadi dia ini mempermasalahkan ya seperti yang viral belakangan ini ya, yaitu pondok pesantren Al Zaitun ya, dan pimpinannya yaitu Panji Gumilang yang kemarin itu viral gara-gara menyanyikan lagu Salam Yahudi katanya, yaitu lagu Avenu Shalom Aleichem. Ya, jadi dia permasalahkan ini karena lagu ini dianggap sebagai bagian dari salamnya orang Yahudi atau lagu kebangsaannya Yahudi ya. Bahkan tadi dia juga samakan lagu ini dengan salah satu lagu nasional atau lagu kebangsaan Indonesia yang saya pikir itu tidak apple to apple ya. Dan kalau kita mau meneliti, ternyata lagu Havenu Shalom Aleichem ini adalah lagu yang bagus sebenarnya. Karena artinya itu damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, atau damai sejahtera menyertai kalian, atau damai sejahtera bagi kita semua. Jadi gak salah sebenarnya. Ini kan hanya karena pakai penggunaan bahasa Israel aja atau bahasa Ibrani ya. Jadi terlalu berlebihan kalau dipermasalahkan. Nah, bahkan lagu ini sebelumnya itu sudah pernah dibawakan ya di acara pengajian atau acara dakwanya si Cak Nun mungkin ya. Dan itu sudah dilakukan dari puluhan tahun yang lalu, itu kira-kira 13 tahun yang lalu, dan diupload di YouTube itu 11 tahun yang lalu. Nah, lagu ini pernah dinyanyikan di dalam acaranya Cak Nun, bahkan lagu ini dinyanyikan lebih berkelas lagi, lebih mewah lagi, karena diiringi dengan orkestra, bahkan gamelan-gamelan ala Jawa dan sebagainya. Tapi kenapa nggak viral pada waktu itu? Atau kenapa nggak ada yang mempermasalahkan Cak Nun pada waktu itu? Ya beda ya mungkin karena kalau mereka mempermasalahkan Cak Nun, nggak ada kepentingan di situ. Dan kalau si Panji Gumilang ini kan mungkin ada kepentingan yang bermain di dalamnya. Makanya mereka ramai-ramai serang Panji Gumilang. Walaupun sebenarnya pada awalnya lagu ini juga sudah sempat dinyanyikan oleh Cak Nun. Dan saat itu tidak ada masalah, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada yang koar-koar, ataupun tidak ada yang protes. Tapi entah kenapa, giliran Panji Gumilang menyanyikan lagu itu, langsung banyak yang protes. Jadi saya curiga ini Panji Gumilang ini jangan-jangan tadi itu antek daripada Yahudi. Aduh, ngapain jauh-jauh nuduh Panji Gumilang ini sebagai antek Yahudi, Yahya Walloni, Yahya Walloni. Yahudi mana ada bangun pesantren? Yahudi mana ada menyekolahkan anak-anak santri yang nantinya anak-anak santri ini menjadi generasi penerus bangsa yang ada di Indonesia. Ya, itu loh ada yang jelas-jelas sebagai antek Yahudi seperti Mark Zuckerberg, penemu Facebook, lalu juga para penemu Google, penemu YouTube, sosial media lainnya, bahkan juga produk-produk minuman dan makanan yang ada di Indonesia, itu banyak produknya Yahudi. Tapi kenapa nggak itu aja yang diboikot dan diprotes gitu loh. Kok malah Panji Gumilang ya, yang gara-gara hanya menyanyikan lagu Havenu Shalom
alaihem langsung dituduh antek Yahudi. Nah ini ada jelas-jelas Yahudi yang asli kenapa nggak pernah diboikot, nggak pernah diprotes? Apa karena jangan-jangan alat-alatnya, penemuannya masih dipakai ya, makanya nggak berani protes? Bahasa Ibrani resmi setelah Inggris London menyerahkan kemerdekaan kepada Israel. Abjadnya saya tahu itu. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Kofresya, Shin, Tau. Ini Panji Gumilang tahu nggak? Cuma sebutkan abjad Ibrani aja, sombongnya minta ampun ya Waloni ini. Padahal itu abjad Ibrani itu kalau kita belajar ya di sekolah teologi saya dulu ya. Itu kita masih awal-awal ya, itu semester pertama itu udah kalau hanya masalah abjad itu paling sekali coba aja kita langsung hafal itu. Ya, jadi ini sesuatu yang bisa dipelajari juga secara otodidak sebenarnya. Jadi bahkan bisa dihafal gak sampai setengah jam kita juga udah hafal itu abjadnya ya. Dan kalau lebih mau cepat hafal lagi itu biasanya kita menghafalnya pakai lagu atau nyanyian. Kalau biasanya kan dalam bahasa Inggris A, B, C, D, E, F, G. Kalau di bahasa Ibrani Alef, Bet, Gimel, Dalet. Nah itu seperti itu. Dia nggak susah. Tapi kenapa ini hanya abjad Ibrani aja langsung digembar-gemborkan sama si Yaya Waloni ya? Oh mungkin supaya kelihatan hebat kali di depan para jemaahnya. Jadi abjad Ibrani itu nggak usah terlalu sombongkan lah. Itu dihafal nggak sampai sejam, nggak sampai setengah jam juga udah bisa itu. Dia tahu nggak syahadat orang Yahudi? Apa syahadat orang Yahudi? Hampir sama dengan Islam. La ilaha illallah. Bahasa Ibraninya Sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh. Yahweh itu Ehad. Atau dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Arabnya Ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah fondasi yang kuat dalam keimanan Islam. Yahudi juga punya keimanan itu, tapi dia tidak lanjut. Dia hanya mengucapkan Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Dia tidak mengucapkan Muhammad adalah Rasul Allah. Tapi Yahudi ini dasar munafik, dia pergi ke tembok. Dia tak di tembok ratapan bangunan Sulaiman, bangunan Solomo. Apa dia bilang? Hikoman takim dakolama Muhammadin, dakolama Muhammadin 7 kali. Ya, syahadat Islam itu jelas beda dong dengan yang namanya Shema Israel ya. Karena Islam kan bersyahadat kepada Allah SWT. Sedangkan Yahudi itu nggak bersyahadat sebenarnya, tapi bersyema kepada Yahweh ya. Dan Islam mengakui kerasulan Muhammad, sedangkan Yahudi kan tidak. Ya, jadi di dalam syahadat Islam itu kan mereka mengaku kepada Allah SWT, lalu juga kepada Rasulnya yaitu Muhammad. Dan sementara orang-orang Yahudi tidak mengakui Muhammad, baik sebagai Nabi ataupun sebagai Rasulnya. Jadi jangan mengada-ngada, apalagi dikatakan sampai orang Yahudi itu munafik dan dikatakan bahwa sebenarnya ada nubuatan Muhammad yang disebut sebagai Mahmadim di dalam kitab mereka itu sebenarnya bukan bicara tentang Muhammad. Dan itu sudah bolak-balik dijelaskan baik dari orang Yahudi bahkan orang Kristen sendiri yang memang punya itu di dalam Perjanjian Lama, tepatnya itu di kitab Kidung Agung. Tapi sekali lagi itu sama sekali tidak menyentuh tentang Muhammad karena orang Yahudi itu sama sekali mereka tidak mengakui bahkan tidak mengenal Muhammad sebagai nabi ataupun rasul mereka. Seperti video ini contohnya. בשבילך, בתור יהודי דתי, מי זה מוחמד? מוחמד? אדם שקצת נקרא לזה ככה, השתבשה דעתו. אוקיי. יש לו איזה מעמדות בתוך יהדות? איזה מועמדות בתוך יהדות? לא, לא ככה. אוקיי. ולמה לא? למה לא? כן. למה הוא לא... נו... a prophet, נו... למה הוא לא נביא? נביא, כן. כי הוא לא נביא. תורה אומרת לנו מי נביא ומי לא. הוא לא נביא. זה מוחמד בשבילכם. מה, אנחנו לא נסכים
בשביל המשה, בשביל היהדות. כמו המשה של היהדות? מה, הדבר היחיד שבין כזה שעה אני לא מחזות משמעות. אוקיי. אתן דתיות? לא. לא. יש, כי אנשים בחו"ל שואלים את זה, זה לא אנשים בארץ. אז השאלה זה אם יש לו מוחמד איזה מעמד בתוך יהדות, לפי מה שאתם יודעים. לא. לא, ולמה? כי הוא מאוחר מה... הוא מוסיף לסט, הוא משתמש רק מאוחר כאילו מהיהדות, אני חושבת כאילו מהיהדות. הוא מוסיף לעוד מלא דברים. מי זה מוחמד בשבילך? שאלתי על ישו כבר, מי זה מוחמד? איזה שם שמשתמשים בו. אוקיי, אבל מוחמד של אסלאם, כאילו. זה הנביא. אוקיי, ובשביל יהודים בכלל, אם מישהו מוסלמי שואל מי, אם מוחמד יש לו איזה עמדה אצל יהודים, מה היית אומר? ממש. אוקיי, למה? זה לא משהו שקשור ליהדות, אז אין לי שום דבר שאני מזוהה בשבילהם. אני מכבד את זה, אבל לא בשבילם. Memang Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun kini sedang viral dan ramai dibicarakan bahkan sampai diliput di stasiun TV nasional ya. Dan banyak ulama-ulama yang berdebat, banyak ustadz-ustadz yang ikut mengkritik tentang pesantrennya Panji Gumilang ini. Dan mereka bahkan menganggap Panji Gumilang ini dan pesantrennya merupakan bagian dari kesesatan teman-teman. Dan sudah banyak upaya yang mereka lakukan untuk berdemonstrasi dan juga supaya Panji Gumilang ini diproses lah ya secara hukum atau bahkan pesantrennya ini benar-benar diteliti secara hukum. Tapi sampai sejauh ini masih aman-aman aja ya, dan mereka masih saling ribut satu sama lain ya teman-teman. Saya melihat ini justru ya, kalau kita melihat pesantrennya Panji Gumilang ini ya, ini banyak loh nilai-nilai nasionalis yang mereka tunjukkan, bahkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Bagaimana mereka toleransi terhadap banyak agama, mereka tidak fanatik terhadap agama mereka sendiri, dan juga santri-santriwatinya diperlakukan dengan baik, tidak ada yang dilakukan tindakan amoral. Dan ini berbanding terbalik di tengah banyaknya pesantren-pesantren sekarang yang jarang dibicarakan oleh ustadz-ustadz, ulama-ulama, dikritik, tapi justru banyak guru pesantrennya, pimpinan ponpesnya itu melakukan tindakan amoral terhadap santri-santrinya. Banyak itu sekarang. Tapi anehnya yang begini-begini justru lolos dan tidak pernah dihujat, tidak pernah dikritik secara terang-terangan, secara terbuka, tapi justru Panji Gumilang ini yang tidak pernah melakukan tindakan amoral dan mengajarkan nilai-nilai yang Pancasilais dan sebagainya. Tapi sasaran mereka ramai-ramai ditujukan ke pesantren Al Zaitun ini, teman-teman. Ya, nggak tahu lah ada konspirasi apa di balik ini semua. Dan kita tahu ya, sebentar lagi ini kan tahun-tahun politik ya. Kenapa baru viral sekarang? Kenapa baru ramai sekarang? Kenapa sebelum-sebelumnya nggak pernah ramai? Ada apa di balik ini semua? Hanya Tuhanlah yang tahu. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.